Ya wajen do jinna nunyan gundana kenda yi zoboru na shi gomben ganin yi umma wani ha bakari jagura ba tamba koli bismillah an yare bayan lishigan ba horon bate ya Allah bate asir bate Allah bate man ya Allah bate na challi Allah na juma na jakam bagan ya Allah na sa'al jari ya Allah atlan maya kuma ne malam ala kuma ne ba akai anire be dofe amna dokumani ge ne be dofe de karamo alhamdulillah amna dokumani mun jamu mbala wo jaji melo debe so wonya fani tan ni karamo ere ne fa ne tan serifi alhamdulillah ala kan na fanu barkai ala kan na fanu barkai isiriwe bismillah danjo ke kira darida ede jora ho jora re jigu para ay bolibo bolomina ni bolon jigi kumana du farala dinana no dalilu ye kelebana ay bolibo la no dumi tabolo kelela ede kumana kana nyomo mine juruba kelena na para para ay bolibo ibo Allah tiga nempa lo karamo ko ni dengan Serif Usman Madana Haidara o sobo na Allah kan no konda breke lengorian we serial lengi alu Badra Ali woge anniversaire nga baawunu ngeme me baawunu tuyime nga to mu ko ta wala me Allah di farende sobo ngani nga video de berlu ko tay wonde president ni mako sme won ko nyalla ka dum tuni ara dunya ko koy anyima ko koy serebe nag dum metunu ko olor ko mi do mi walla bada abon tiara ganti tidi ngore nga digam no xaram mo kam kanima ati boy de video no ngori bo ko sme du ko nyoro no ko ni ko asma aya nya so wani ngerondi groupe kay yodo meni mo do ngoto adu lon groupe kay ngere groupe kay resan xamel dal ngoro me franchement alingi ngim meda est-ce que Allah di farendi kemba na ngoro groupe kam kalungora ho sangue soy wala deyanga fe fetunde fe digam kaf ko ngefe on karata bon ngem dal la kemu mo wala me kenju sobo ni ngida kenal ke ko mi do parce que ngedi menya ngoy wani o gam masala ngam ko day boy ndara nganti ngemu lanna bayande bari mente haydara cere sultu yere sungazo ke afal ko taran to mana ngegana ako ko taran des ke ngana video de bari yende bari est-ce que peut-être mi ngi sere tout atalla to follo na sere ñu ko la ngafude nday wan du pour l'homme de atike ga ke ko nana maga masala sere tonada geli 2011 2012 hadra pinna linganda me anta sere tout me angana ke de bero alla gara fawus de bera de mana kam mo ngagara video de bere ke jopala ne ko wasmet ke ganin gidan pesal xara la ma ko de be adi gidan so encore don bo ko ta ba ko son kiri ati serebe ga lemene nan digam haydran kam so ngam kandi ke ma wara bada inti mana gana ati tipesi ke men do munyana ke men do man wala bo sababu tuni kia duka kanya sababu ni kaule mengo meme bo ngeme dalangre bayani mewto ba France mande son commence na metu vraiment ngero e groupe de oni gembe me fobo suwori mare ma ko sumbu ati me demande Allah megre kebe ko kemba ni
o do awutu sai daga ona do awutu kagume be daga ere kagume ke mari ijati ya khare nga Allah kan ujo di sabadi suno Allah kan kisin mata bulaw Allah kan khairi musko sallallahu alaihi donc onda antulo so video la sendeni a Kenya na eroso son kamandi anga baka anga se na kramo kamandi ni kena se di Serif Ousmane Madani Haidrai anga baka kem mo jamun donc anto kida sera bateni sera ke bega alla kilen kamandi ni akmana alla kalem bangandi alla komanda kan ka konni kon mo beri anga ta kastana anga to kida kramo bateni ni imbe nyanto kindam bateni alla ta taunu alla ta sikki anga dawon da be chuwa miken nogoni bisa ana tanna hin ko nenyo no kunchuya anda surunye nei wakati da benchu na ken dawon su ware na ken chu togononga na tokida karamo batene otna kan yigoy otna arno ranga sagen killen kama mo sirbe harawara ben tanganga brene nge c'est-à-dire amul fongana serenga na lundu fonga alla baka me alla imega na lundi kebe ese alla baka ke bo tongna busu garanga na video de berni bo soronga digamuno bo yogone ankana yogone fosu kono ken courage ya dinge pisara mo me digamene ati angana mulana njokira alla killenga ande digamen jumu ko bo am sar dina l'islam c'est sugre bayamutu ese alla en ko na ko dambate ayi bo kenken wajimi anu ba Allah la nyaga na winde yo inshallah kan yo amin ya rabbi Allah Allah kan idalla nure amin ya rabbi Allah sallallahu alaihi wasallam dua unyora ngani eso wana tangi nangi Allah kunta anda tuzana ndenge ayo do alle gere ni ge ani one do wultu o gira gore kara kagumeke are o kagu jagare Allah kan uyi ngi sono di sukoma Allah kan ni dalla nure amin ya rabbi Allah Allah kan waga khalle ko ni rabbi Allah ogoro kharamo ke bogara ni serengal lenki amina wuyne yo inshallah Allah ma Allah kan wadu sukoma don oyo sobu njukku ni kengi Serif Ousmane Madani Haidara adi kore Allah kan uyi ngi sono sukoma assalamu alaikum wa alaikum salam bo ngi shamen njukku ni fofo ga yare nga shukku ni commission nganga ne ngoro so ni gono ya me wacha fo be be dum o la ila ila na bambara wala na bambara ko mi dinya fembe sababu de ko na ala ya ko fo chugo mo ko kullu sey ni sababu fatba sababa ko fembe sababu de o be tugu nyon ko sababu de no filal parce que ala ya ko ni dinya nda kabla ayi so ko dinya mais dongo da de ko bon ale ko ni so ko ka dinya taw de ko ete hera soro ni matu ni do de fe ite arjana soro ni matu ni do de fe ite muso soro ni matu ni do de fe ite na folo soro ni matu ni do de fe bala ni mo fe ne do ni do parce que akoro ke bakere fakele no de terrier ando mana menere kunte ni do ni farasiante afana tendo bon mais toujours ni no na Facebook ko amba video yi nga mo ko mara kamale Haidara an konfolo de ni mais funga ni kamale ga ni mo ni ka vere mbaso folo ni nya vere Facebook ati son kata ko fila do ndo ko nya vere do ay telefone ta ni fo nga manke manga Dramane en ko Dramane kala ku yo ngone bunyana yene ngo ski bisiki ka nimero di no ay ka nimero di mo ay nimero ci kanam wondo mo even mo kan ki jija ko sebe ngo bi ikrendron de flala bi mo shi mo tira mais ngo dondo bena ke ni mo chama ni mo million bi ranyon donra yame bo ngakila wo refle ko refle kelembi alhamdulillah parce que alhamdulillah ne bu kuma fa domo bo peut-être ana au fanante nyondo yame bo bi ayaw fanan bedo donc si ça do bo fora ko ngantale bo nyukuma fa tan ki bi jija ngoni mo ngaw bi se mo nan ko tishora parce que ni ko ki jamalo kuma betise wala ka video ke be frantisé ngomi na la no ye munye ni bisaka mu fa fo ya me ngo trato to bisaka mu ko chama soro mu do farika ki dem ya me ngo kana décourager de bo anye franfanti du nyom manka manki be bolu juma ngo Dramane ko sidi be kunda ngo kamale do tumbe sidi be kunda fatu me dawale Sénégal
ngo dondo kara sufe au teride do parce que akatani santari duria point kelen quoi bo go ambe dal anda an farla ñoo sufe do anta atara do du jara do yang ambe ta du na abe na su do ko anguma go jomba na ko jaji ango jaji do ko jaji shi no go ango se pala ko se pala ko kunu suwa ni jaji su be baro ko ninga akali ka ta bo ko ta sira ni ngena francia ango ko jaji de ban woro be awu nya sigi ka anga minom do ko no ko ta kamu dum an sere ni amma go be ma dara ni kanki ako ma kifro jaji mu ma ko ni jaji do ba kire fa kire go ba ko yo wono ke do ni de wodu se je ba ko ma ko kana fa ko nan ni tara surfa ka ko nan ambe asigani boroke bo aya babere ka pasema anye boroke bo ndongo wore do parce mo na ujera sira kuntanka atata nyefe mais na ujera sira nyumanka bo ko ntitu ko felala abe awanci drone bo haydra mu frando lebe haydra do nyaaye Senegal yame nyaaye Kidira nyere kuntara fuka mbolo dama fana adem nunu fana alhamdulillah nye chama fana nye face à face yame bo dondo ambe kumana ko ma ko sisa ale ba faka bayake ngoni ba faka bayake ngona kun tandire bolo misika mo dima mu beti da do fo hedra de musuma awu nyonyo face à face ngona we nyonyo mu bi mai ba fay na le kunti saka ka ba muso do bisaka mo yiri la mu mbaki ala ya ko ma ko ngo ni mordo nyo da ma yo wele we nyonyo ngona tara fo hedra de muso fon filan donc wode do ambe kali falawma ala ambe do ni nawfe bo am frambe do ka wi di sababu do bo am be o fela am fe ga nyonya nambe na sira la sini atena te nyona tu ni chen fela salo ni nyosoro haydra ba mo do refe Paris 13 yabe bo sendri fana tijani wajul mo nge ni e fana ni mo chesir le abe yoro ni fana yoro do fana hakilta yoro wallahi ni chen ni fana yoro mais comme ma fran fasi di nyoma para nya yoro fa be se ke sendri de yo fa be ke tijani na flek do ka mo ma yoro mo wala eta sa fela fo mo be ta fatia mo fa nyo ye yende wa me ko ni ko ye yoro aw mo fla ko hakil ba ko non wode dondro ambe dom ke lutigi o ka do kan na mo ka anniversaire la o ka do ke jamaay be o ambe be muni dala bulala ka be ka ni amin ya rabbi allah wala ambe be muni ni ala bulala ka be ka ni amin ambe silam mo mala ka be ki sa amin ya rabbi jam fa ali fere du wala ka be ki sa amin ala ko ka kala ka amin kira ko mana barika ala ka hina silam no kila ko mana barika ala ko na ko ma kan madina ko ma sallallahu alaihi wasallam honda kono la gandi assalamu alaikum jama ko inda kat desiya ko inda be gamba gantai agar ki himma kan bakita ya aw sugara ka tarung dunali allah na yen kan panto allah no ra asu to kata braji o wari ki be gari allah na ya gari na yo uro sai amin ko inda ka to gar mo ni ci suka mantonga o aw su ku yin de be kan bagantai allah gara ka sirri allah na ka sirri sakan ya rabbi na ya uro sai na ya barkante ya Allah nanya Allah hi Allah tanya sirampi amin dua wakat besu yang dua mundun besu makan amin awari makan pakitai alhamdulillah oh insyaallah samura donc jamia tan sa den de bawnu imam runchu tandangan tanda merci anda madam ti makan pakitanga ya kai makan pakitaya je fu kenga president di commission de asadin de bawnu ama yere kitalenki awayi tali tarendi ne kebe gara abanta gama yere agantere lenki donc adaga agri hoye abija mata abija no ngaro confinement kira ni no ngano watege be go duna suraga no su tere foko sunu maski ni rogi lenki ga haga na suka ni o denki lenka mandi ni alla ra bura ka kinai bo kata bakana di agari dare ke nyeme bo agari jamane ke france adaga dare ke sancendenga lenki ko tege awo manke ne remo siri no aku ina kanenga katanga aduma ko nige jingirei ti samura dongo tando giken mpaka tanya ura ngadini giki hagarai kwa ndatunga ko ma giki sembera ni
Ya vraiment te kempantanga ya ga imma ka kempanta ga yo sino kame sere waranga ni grinanti li indar ni sabu yoti ni ga he tanti ga ndino ho agar diga mi ke tambe swanga no ho ku wanja bin diga me anke me ko mata ko tike be ya me an ko kallem peti kenga on ti sumpuro kati aro Allah binu Allah ga garo ka ho ke dina be kama aga hike sababu chusun kenya sino anda ni ga ko baro yi on ta kumpi yo anga to jibe ke sira ke be ga ire angama anda linganda na daga banya anda linganda takinya na ya tanto anta tu kangara tanu tu na likata ya anga tu kape nyane ara ga linganda na anga lingara Allah na ga tu kata ga Allah na ga tu ma ka pas kita ga ya au tagalo mun tuta na ngana na nari tagalo mun tu kan nari ma ka pas kita ga so ka ma to ya tanda nari ana amadamu ver ma kempanta gai kempanta ko ga ma ya au do nyana dongo yerunga hoy hagena kaso be no gondi on mo haramu nyano gondi alla tira kasun taga sinan taga nanya kasu tamido hiloi kun kasu tamido hilo kasu na gatiwari kun hurumun kasu nyini kun kasu no mo du to nya ken no gondi yerunga ke kasu ba ne no gonda akota abdo tamundinga ore meni ke dingirai kengani hoy professeur Mohamed Gakunga ori anya ke fe anya waju ne ke kano wondi usaji Mohamed Gakunga ala sehe na alla dina ke na banga ndo dangandi no wara kilinde nyo dangandi na hakre yankay nyo odangandi kem pakre yankay nyere wa hagen ken qason no gonda manya mi hana lenki wakata tamplir hoan donc ustazi jaji Samura a kempantanga ando bismillah re daru nan jagno bismillah re lenki kempantanga ko me gayre mashallah serga bi arangi bismillah ne di ta sigindinango di ta sigindinanga anganda ibe ko nda ho siren kanda imiane kenga edi ta sigindinanga nda ho siro ko kangu ngara ka tanu to aga ikinyandi re ngenta hasa ga yo ngenta hasa ga ya aga tanu to angunya hike punja danja hakke Allah na katu kata o dia be mana dua nya kata na dua munda dua nya ndanga ndanga haminti kebe uronda kiye anda madamu ala islam ni manda ga manchu arna bura ga kino ora ga bane be arno ra ga bane be arno sagonne undora ngal arno kisi duna arno kisi qiyama arno la kino ra ga mosi Samura diga monchuro donc jama tan sarin iswan kunyini ni malle gen tengar hanade na uta ya lengia ara musique ile na uta ile bismillah. Bonjour, merci d'être venu. Aujourd'hui, nous allons faire l'anniversaire de Ali Wagi. Merci beaucoup. Mashallah, bravo. Bravo. Nambumina? Barouno. Barouno, alhamdulillah. Angida Toro? Samura. Angida? Babila. Maman Toro? Hatumata. Papa Toro? Samura. Anna Kantine Manmi, quel âge? 7 ans. 7 ans, mashallah. Bravo! Joyeux anniversaire. Ali? Présenté? Tu t'appelles comment? C'est Abi. Ok. Bon, Samura. Ben, à la c'est né. Antoine Brema. Anna Cinnamon. T'as quel âge? Ton anniversaire c'est quand? Angel Toro? Babila. Babila. Angel Cinnamon, t'as quel âge? 10 ans. 10 ans? Waouh! Ton anniversaire c'est quand? 26 juillet 2010. 26 juin 2010. Ok. Mashallah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الرسول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. ثم أستعيذ ذكر خيلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. الحمد لله أم بإسلام جمع بلا جلن فوق مغو سيريان bo bamanan kam manogo na ma ndegre bamanan kam sina manogo marakan la be bela jelen fo walhamdulillah minya la se ni kenen gabi o yanga ustazi ka anniversaire no ustazi ali wabe ayatullah walhamdulillah sana anga se alima anta nyina anga sababu nyumanko karamogo mi kanto jugmanka aye wele da anyo wele ne lame kana jogo nyuma siraka sinon ala kuta se bela jelen banya parce que anya demsenu mais anyo bela jelen toy anya tiyanye anya tiyamna karamogo min kero amma sababu ya ante soko sara parce que o folende do mogo jogo jugu be min daika jugu teseka daika jogo nyuma fana be min daika wallahi comment dirais-je ternyuma fana teseko lasima bon alhamdulillah mogo min be o iblo srenka ko sreyirin la be se ka wasona e nya yoro bela jelena o karamogo ante se ka fo ka sha dan wallahi ambe allah subhanahu wa ta'ala deli ini kenani laban ko nyuma ala ka dana ademba bela jelena amin ala ka fana labanya amin bo antoro ansariya de srenka ani ustaz ali fana e nyagondo alhamdulillah ko ni o min fana kera bisi sababu o yanga president ere no de moro jagoro gay parce que ale de ya lanini ka fo ka ban fara nyogonka anka anniversaire inke bo alhamdulillah jaje ani Fatmata Damba no anga amba to mai vraiment usara tambolo parce que olu de ko o tesika ke ambe faye de la bo alhamdulillah olu munu be appartement na olu fana nyana de ko fo anniversaire inkana ke yan ango fana te balana parce que mogo ni ye minke ibo de so bon ani fen chaman ke yan arka bo gakuire nalima fen chaman kera yan bon ambe do ke ulu fana ye ala ka fembula mun kasanu yere ansigale fana tola parce que ala yere de ya fo qur'ane kono ko wali nyuma saraye femere ni nyuma te wa amba fo ko nyuma sara de nyuma te se ka sara ni juma e fe mogo fana te juru do ala la ko ala basara ni jugman ni ye nyuman ko ni ke ala sara baga nyuman de bo alhamdulillah ambe ala fana allah subhanahu wa ta'ala deli furin fana alsa ala ko kambe ala kanu bela jele la bo ustaz ali ka comment droisi aka anniversaire bo ustaz ali wage munum be groupe inka ko ni munum taka bo lu te se ka don mais amunum be groupe inka dépend de no groupe in na 2016 ni sisanche ay famu chama nda amma bon groupe ina ustaz bolen ko fe mo min ko be wala da di folo la o ene kento afrique mais mbole afrique ka da ko choga ere kama te se ka tansoro wati be ka wala da di bon alhamdulillah ko be wala da di ustaz ere ko be wala da fana di mo chama fana e famali soro lu be se ka wala da di bo o bela jele nyeminya o ustaz ka chesiri sinon hasla me jama ni fara nyon ka be ka famu te kelen o ya dama dinya ere takabolo de be ka famu te kelen be mo sugu bela jele mais ka se ka mo
sugu bela jire mara mo min be se ka mo mara amancha ba ambe ustadi fo bo ango fana anniversaire o e kram go dowde ambe Allah subhanahu wa ta'ala fana deli sini kenya ani laban ko nyuma ala ka dan ala bela jire mo amin ya rabbi anniversaire anana ka be comment on dit le 4 septembre nyona do de ma aka anniversaire beno de ma le 4 septembre 4 septembre analyse be mili 1900 hakli to o fengela 1984 le 4 septembre 1984 anali anana nya kono koni ka be 4 septembre do de ma bo a o nyona temena on mas fenge soro kasigi mais alhamdulillah bi an sigira ka ngani iraki an kara mo asara tambolo wallahi vraiment mo min be islamia sirairi la ay soro kan kasla ka dusu deila ko demsenun de anya me anga dusu ta anga doni nyini katla kan jogonya ko mi karamo ya irana chogomi vraiment ustaz ali wa ge amba fo ana ka demba bela jelen hasa ala ka fembo ale fana la min ka usana ire amin ya rabbi mo ko ni taki ala ko ala taki bo ni muri ka jon fana a bela jelen ya arjina nyini de sabla mo sita fo ko lahara ite arjina fe mais arjina fana ante taga lahara ko ambe do arjina kono te bara ambe bara de kiyan mumbe arjina so jahanaba be nyini nyende kono arjina fana be nyini jamde bo ni minyana yam wo de seroy mais ite se ka taga fen soro yima min bara avec comme si ça e ka kesi sigi kalo fe ibe fen mbla kono iji koni dalemba ka ni e kesi nti kalo salen koni be do sura kono mais ni e kesi sigi te foi ka kono ni kalo sara ni ati te foi sura kono bo wala anganjila jam asa lahara be sur chogomi anganjila jodela wa alhamdulillah amunu fana lahiruta ani amunu fana kira karamo kan bawi bo karamo ka hamiye minye o yinya bela jelen de ka kisi o dinya bela jelen fana te sega kisi ni dinya bela jelen kumbe kisi ala kunte ajina da akunte jahannaba da akumbe adina duronde ja ambela jelembe do kono mais puisque ay jahanaba da ko jahanaba fana be fande abe fa chogo jime hadama deun ani commandrezi kulu faraw kulu de be jahanaba fa bo akallo fana e munyo ay adama deunde bo an fana ante do jahanaba kono te ni mo munun do na jahanaba kono ala kanne na bele jelen kisama ante do tende ka foka ande medilma tan ala be anda pour que ani de se ka tonyo chogo minna parce que ajina dabo e janaba daro o de kam wa alhamdulillah ambe Allah subhanahu wa ta'ala de toujours ajina surli ala ko de no yani amin ya rabbi wa alhamdulillah ni yemi nyini ala bo de tima bo ka fo ko ala ga ajina doni fana no yani ante do ajina kono tende fo anga bara de ke ambe soro ka do ajina kono bo mo ka bara fana doron ikira chogo mo ka bara doron te segi do ajina kono fo ala ka hina inde ka faraka parce que ndel la ganga karamo do ka kuma lame ko do be vraiment ni ko sali o dando sun fana vraiment ayo chamanke kataka hiji mais problème ye minye ala ko ka ba do ajina kono na ka hine de bo ale ko ala ma ko kana aka hine faraka de aka ale do na ka bara de chenyo de fo bo ala ko problème fo itala si sa balance de benada ika bara nyumo be bla blansika ika bara jugo be bla blansika bo bla le blansika bara nyuma ngoni no bara jugo koni mata har fankelena bara nyuma inde be sanfe katemo ka bu double signa joli nyuma chamanke mais ala ko ala e kuma kelen de fois fengena parce que ika bara nunu na dano wulu de ma juma ni nyuma be do ajina ko mais problème ye minye alek ala na ka hinete ala ka kene indron ale a te fenchama na te kene mi aya dima ko abo bla blanci fankelenga abika bara nyum bla blanci fankelenga o kele wakati mina bara nyum bla le blanci fankelenga ka ala ka kene ko bla blanci fankelenga ala tanye ayu double signa joli parce que problème ye minye ni ya me ki be sun kenya de be ya be kibe taka heji kenya de be ni ya me kibe sumu be seli ibe jaga bo kenya de be bo ambe ala delimin na dro ala ka aka hine faranga bara ko amin amin ya rabbi o de mano bo ustaz ali wage aka tourner aya ke souka
no eso wotoro ye ayake moto ka alhamdulillah fo ansari baonu yere nana laje vraiment ka mobili sa mais mobili kuma kumbe fo domi vraiment mo min ko nkumba fo ko ambe se ka mobili sa wati la bon akumbe bali nere la tiens ala koye mais ka mo su ka bo wari boka amano parce que c'est un été bon quel est wati mi ustaz ay tourner que so tro kam ko chama ni baya ke haran enfant fela no e bauni ni ay chama ni famalité ouais ustaz ali wage ka fengede mo ikana ke hasili adama de ale min di mimma anga sono yi bo o de banje bi ustaz ali waga ye min ke baunu surtout am sa area sirakan ani jogo sirakan to se ka foka ba mais am ba fo fana ayaka ayre parce que adama de ni ye min ke yaki yerebe ni ye juma fana ke yaki yerela bon an Allah subhanahu wa ta'ala de deli har sa baunu ani am sare bela jele ani munu ma famia an Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka famia ni ngela parce que ni asir serufu son magan haidra na ka hakilna kun famira mo munu ba kele nu kunye karamo ka hakilna famia wallahi kun debla karamo ko turla mais alhamdulillah ala min nyanda be make ala fe kira min nana ni here ka nyesi nya bela jele be makafe o bete se ka ke karamo fe ni be kun kira karamo fe an kun be siga karamo ka islamia parce que be make ala fe be make kira fe choko jumena be se ka ke karamo fe ben an be ala deli munu ma karamo ka hakilna famia ala ka ke o ka famia inshallah parce que karamo ko ni clara bar la ka bon parce que mo ni ye min ke bo resoro karamo yo de ke et puis mo tese ka karamo la gusini fan chaman ay karamo chaman da oro la karamo ka demba tese ka gusino a muso na dem ayre fana tese ka la gusino karamo ka fon sireya karamo ay karamo chaman de dawla chaman ba fo ayadi mais uyire tese ka ti karamo ye min ke mali kono ani islam dien yere kono a tese ka fo ka ba wallahi barka fana de be karamo la tiano parce que ni ya jatemina chamamba fo amakala mbaki diplôme tabolo mais diplôme fana tanye sinon ni diplôme kunyaye balkham bawra negeni de yasse jangaba Allah akbar doni min ko bala te sika foka ba tiano parce que donu mbaka ya fo ko balkham bawra ka kala ndu ni be taka chiro be yele meleke ko kama sanfere ka taka chila asalim fana aka doni meleke o nyesi hake minke ka yele na ka doni ate sika foka ba Allah wala ni donu mbaka ye min te sira ala nya aka doni ko kana boy bolo Allah akbar mais min fana har ni doni fitini de bala na be sira ala nya siranye watien parce que doni fitini min bala aka ala nya siranye ni mi chogodo ni blala ala bi imalo parce que ambe le min fana la chama karamo o be kari ka karamo la go si kata jahannama la o ko so ka to karamo ko kata jinela parce que ni confiance ke o be famia mais doni mbaka yere nyebe nyala patla ko la go si o e kaba ko ouais kuma janara mais ambe Allah subhanahu wa ta'ala de deli ambe karamo me ke min ka anniversaire ka no ye ustaz Ali wagay ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka labon ko manda anaka demba bere amin ya rabbi anka hamira ko ye minye min be kene ka ni min dogolendo ala ka bere jele ngara amin amba ko ustaz fana aka do kan inshallah alhamdulillah amba nyere la di fana ka foko diyan foite mais ibi to diyan de kono ka adina ni bon alhamdulillah angangila jadi angangila jadi doni ni na de parce que en plate le minna ni mo ma doni ni a e ka bo fi la ka gele parce que nous ba fota ire wakati do sigile de kamanaga mais ala kira fana ko doni ni ko e wajibi islam e bela jelenka akira doni ni chogo parce que ni a jatemna et comment dirais-je akira arabu kala yo akira français yo mo kanga jilaja akira anglais yo akira doni i jilaje ka dodo parce que an kumbe kalana an kumbe école wakati mi mo kumba foko école kan kan ni yo kedrobe kafiru de fin be ambe Allah subhanahu wa ta'ala tanu dépend de selama an ka français de yak sababu ye an islamia indo dépend c'est arabu sebeni na kana ka arabu sebeni nyanyini ka don ka qur'ani kalala ambe qur'ani do ambe français do o ya ala tanu do na tise ka taka fiu ni courage de te ni ba nyanyini fanana
setane tito in fem tito bon alhamdulillah be Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kallabanya ala kan sutura parce que ni tara qur'ane yere kono ko domi no e alkiyama to domi sebe bola musula abe bola denna sel muso be boli nyogona o abe boli denna o e alkiyama jodoni mais be fana tew mo farla nyogon ka ala ko nyini ala ko ika dan yoro ni dame ite fo so nya dinate boli to yoro la parce que ni ya ye ceni muso be boli nyogona dena masa be boli nyogona sabula bebe jorna ka doni min ba akuna parce que an ba Aisha radiyallahu anha ala kira ako alkiyama jodon ko kisini lebe be kirama ko bela ngolon tan fula be jo komi bayi wolo chogo wa amba Aisha ya nyinga ko be ki chogo jumena ko ola ante nyogonye ba ala kira ko doni min banku alkiyama jodona mo yore felite ji kono fi kadra alkiyama jodo kele bon alhamdulillah mo munun fana nyogon kanu ala kama munun be sigila rusi kono mo wolo munun fora mo munun nyogon kanu ala kama ko kiyama jodo ala kala rusi suma abe siga akoro alhamdulillah mo mi fana e bara nyumanke ni nyumambolo e kini mbolo mabwa kalama kiyama jodo abe siga akoro comme am sardine de baum an fle trakto minna ni ala ko fora mo koni akira ansari ite ansari mun harif islamete ise minye ikanake ko mo kado parce que ka nyumanke ni nyumambolo e ikini mbolo kana bwa kalama walma ka nyumanke ni kini mbolo e nyumambolo kana bwa kalama o yire yirade parce que dobe fen do di dogoma ay min di ma ni ma fo wallahi ate ko nda ba fo signavera ata di ma o ma ki ala kama do fana be fen di ma kene kayira ya di ni ngania minye ale ni sira ngania de do wallahi har ni yo fo ala ba braji de se bay alhamdulillah islamé hina dronde bon anga njila ja dro anga bara dike inshallah nanye bara de parce que ni tara wal asr la no suratul nasr al asr ala ko wal asr ko akalla waqti la bo do ko la asra waqti do ko fajr waqti do ma ala ko akalla waqti la wal asr innal insana la fi qusr hana ma dik akalla ala ma dembela jelembe bonena Allahu akbar mais ala ma tlaka dawla illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr mu'minu nyumanke parce que ni tara wal asri sura la abo defo ko sauf comme ni fo mu'minu nyumanke dara ala la fraude ni mu'minu dara ala la katla ka bara nyumanke ko bara nyumanke li en fleu de kan Allah no ya amsariya ka nyogo la delini nyumay ni mogo min kungo fora walma ni mogo min banana walma sete mogo min sebe e min ka dem kar mogo fana yo de yirana ala yo fana yo ko qur'ani katla ka mogo nyamari nyogo nyamari ni nyai o nya fo 600 o de ka gela adama dombo ka mogo nyamari ni nyai ni de nyai har ni terbe ye ni de nyai ni fana de galon katla ka nyogo nyamari fana ni sabali o sabali de manno mogo min be geleya kono katla ka sabali o de cheba kroy o de manno parce que wakati do fen do bi soro wallahi ni sabali yere de te ni mi chogo do bi ala susu parce que shaytan be o fana de fe bo ambe le minna be Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka labanya ala kan sutura ala ka hamina ko nun be la jelen no ambe min ni yo arjinai ala ko no amin ya rabbi ala ka sigin fana ke heray amin bon ustazi ali wage ko comment dire ni ko iba ka nyman bela gelen fo je sais pas bela gelen fo ma ka gele ani munu fo mu bena sabama ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ko sara dan islam den bela gelen amin e an filla yoromi ni setane ana nyere
kalande mun nu ma fami ya so anda Allah subhanahu wa ta'ala di ala ko ya ala bani wa fa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa qad ja'akum ar-rasul min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw wa qul asbiallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim allahumma inna as'aluka min khayri ma sa'alaka min nabiyyika muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa na'udhu bika min sharri ma sta'adaka minhu nabiyyuka muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa antal musta'an wa likal barakhu wa la hawla wa la quwwata illa billah inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sababu nyuma mogodona ni tulumi nyini yodi ibige jama chela dombala fili andara sharifula one dara kurana baninya noma haidara noma barikada baninya noma haidara noma barikada baninya noma madani wolode haidara noma bashida ndenge bani. Troisième partie Bana, troisième partie Niémé, donc la quatrième partie Mpaini, avec quatrième partie Fléau.